Guys, na ko ingon sa inyo ha, bagikan ko sa clinic, gikan pa ko sa work nga nagpauli ko sa balay, nagbaktas ko kay wala lang, walking lang sa Valentine's man atong Sabado, no. Wala ko nag whole day jud ko anang Sunday, wala ko nagkuan guys, wala ko na Facebook kay aside sa bawal sa mga religion ang Valentine's Day, like wala gid may ka celebrate ana ma-feel pa masuya-suya pa ta ginagmay, no, kay nindot jud biya hatagan tag flowers, no. So anak ko, dili ko mo Facebook para dili po ta masuya-suya ana, no, bisan pag dili ta mo celebrate og Valentine's nya day. While nang baktas ko day, hala day na ako nakitaan mga grade 7 or grade 8 ata to sila day nga couple gaday nya gitagan ng girl sa sa boy og flowers day. Unya aside ana day, dili lang kanang smack lang gibuhat day sa mga tubangan day, ay while nagkaduol ko sa ila day nagrana gid sila day, may hayag pa baya kay day, kay mga alas 4 alas 5 pa day kapin day, hayag pa jud kayo kay hasta biyang inita sa gawas niya, kitang kita gid namo siya day, daghan kami nakita sa ilaha day, pero kay ingon jud ko, bahala na lang unta na og gipasuya ko nila sa flowers nga gipanghatag sa ilaha, basta dili lang to nila buhat-buhaton to mga bla sa kilid sa kalsada, no, naka uniform pa pagyud silang duha day. Na realize na ko, bantog gyud day nga daghan kaayo kanang ultrasound na mo sa clinic ng mga underage pa bitaw, kay la normal na sila day, no, bala mo pero suya jud ko sa bulak day.